ako ng Galaxy. Wait, cash-in ko. Ano daw? Indo ka? No? I'm Filipino. Guys, and Galaxy. Ano? Nag-pipils ka ba, Lin? No? Hindi ako nag-pipils. Hindi ako nag-pipils, guys. Galaxy. Yes. Send Galaxy. Send Meteor Shower. All na niyo ako, guys. Send Meteor. Laman na magbibigay talaga sa akin. You are beautiful. Thank you so much, Grim. Send Galaxy Grim. Makakanta eh. May kilala kang Renren. Renren? Sino yun? Ito na, ay si City Roosevelt ka. Nope. Main ako. You are a dancer. Yeah. Yes. Saan na nabili yung sando ko? Diyan lang sa tropa. Send. Guys, send Galaxy, guys. Ang kulit na ito. Ex ka daw niya. Renren. Sino bang Renren? Tay, wala akong ex na Renren. May nakausap ako name Renren. Ay, hindi. Palayaw lang ba yun? Hindi ko kasi alam eh. Bounce, Galaxy, or Lion? Lion. Walang kilalang ganun. Guys, alam nyo ba akong sendan? Kaya nga eh, wala man na nagsisend ng Galaxy. Ayoko na. Kainta ba yung main? Yes, kainta main yun. Gcash ko na lang. Yun sana. Bigyan nyo na ako. Nintay ko. Waiting. Ang tagal. Gcash. Send Galaxy, guys. Thank you, Grim. Thank you so much. Para lang sa'yo. Ang charis lang.
Guys! Isa pa, guys. Isa pa. Isa pa, dali. Isa pa si... Ay, sayo talaga ako ko. Sayawan ko kayo, dali. Dali na. Yung meteor nga eh. Send meteor, guys. Guys, meteor shower, guys. Send meteor shower, guys. Thank you, Grim. Send meteor shower, Grim. Grim. Where are you, Grim? I follow you back, Grim, if you send me meteor shower. Your skin is beautiful. Thank you so much, Grim. Grim, send meteor shower. Thank you so much, Grim. Thank you. Ano yan? Sir Lands ba yan? Guys, send meteor shower, guys. Guys, magpa-level up na kayo dito sa akin. Para lang sa'yo. Hindi ko kasi alam yun. Wala, guys. Uy, totoo to, guys. Igiring-giring. Ayoko na. Ano na, master? Wait ka nga muna, nak. Hi, Ash. Guys, send gifts, guys. Andeng. Hi, Andeng. Welcome to my live. You are beautiful. Thank you so much. Si Grim. Si Daw magsisend yan. Daw, ikaw na magsisend ka ba sa akin, Daw? Cute. Daw, send meteor shower. Sabi sa inyo, bibigay si Daw eh. Kikis kita, Daw. Gaganon kita lang. Paano ba yun? Paano ba yung ganun ba yun? Di ba tapos ka na mag-college, te? Hindi pa. College student pa ako, guys. Sayaw ka na. Ano bang gusto mong sayaw, Daw? Sasayawan ko nga kayo. Sasayawan ko kayo, dali. Ano bang sayaw? Wait lang. Ay, wala kasi akong tuktok.
Kahit ano ikaw. O ano gusto sa'yo ng mga bagay? Bakit naman yun? Sino? Bakit kasi lang po? Report na naman ang babae. Feeling on my body. Ayoko na. It's hot. Yes. Too hot. Init, guys. Dream Sun Galaxy again. Dream. Where are you, Dream? Ulit. Ayoko na. Si Green. You're gonna dance again. Yes. Sun Galaxy, guys. Sasayaw ako ulit. Ang cute na ito. Ang late lang. Ano yun? Ano yung sayaw na yun? Ang sayaw na yun? Dream. I'll dance for you if you send me gifts. If you send me Galaxy. Ewan ko sa kanila. Ano yun? Pagka-puff na naman. Feeling on my body. Hindi ko alam yun. Nasayaw ko na ba yun? Si-search ko pa, te. Paano ko si-search yun? Gamit ko cellphone ko, te. Ano yun? Got my mind on your body and your body on your mind. Yung ba yun? Ay, iba ba yun? Sinayaw ko na ba yun? Nakita niyo bang sinayaw ko na yun? Di ata yun. Iba ba yun? Hindi ko kasi alam yung mga ano yun. That's a matter of chance, please. Gusto niyo ba yung jet ski na lang? Sun Galaxy. Dream Sun Galaxy again. I'll dance for you.